থানা দীপাবতি আছে এখন ইন্ডিয়া এরকম বললো 3 বছর মোহাম্মদ বুজিল জীবন নাম আরফা শেষর হালিপুরি মিলিশা গিয়ে ওই কৌথে বাইকে হসানিয়া আর বারে यार फरजाला न लागे रे बाला आबू तो यो फरे दिलान हादेर शुद्ध यो बने तू अल्लाह शुद्ध यो तू अल्लाह तो यार फरजाला मुकंता के हाला हार शालो यार बोली मेलशिया Faroza